বাংলাদেশ থেকে কেউ এলে নিজের জমি নিয়ে আসুক, না হলে যশোর খুলনা ভারতের সঙ্গে যুক্ত করুক। অনুপ্রবেশকারী প্রসঙ্গে সুর চড়িয়েছেন শ্রমিক ভট্টাচার্য। তিনি বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ হতে দেবেন না। বিজেপির রাজ্য সভাপতি অভিযোগ করেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মের ভিত্তিতে রাজনীতি করে রাজ্য এবং দেশের ভবিষ্যৎ বিপন্ন করা হচ্ছে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটানো হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। খিদিরপুর, মহেশতলা এবং মুর্শিদাবাদের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোর প্রসঙ্গ টেনে শ্রমিক ভট্টাচার্য বলেছেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ধর্মীয় মেরুকরণ বাড়ানো হয়েছে। তার দাবি, সীমান্তবর্তী জেলাগুলোয় জনবিন্যাসেও পরিবর্তন এসেছে। হুমায়ুনের বাবরি মসজিদের প্রসঙ্গ টেনে শ্রমিক ভট্টাচার্য বলেছেন, অতীতের গোলামির প্রতীক আর ফিরতে দেওয়া হবে না এবং কেউ চেষ্টা করলে রাজ্যের সব সম্প্রদায় একসঙ্গে তার বিরোধিতা করবে। भारतीय मुसलमान का साथ बीजेपी का कोई झगड़ा नहीं है। अरे हम लोग तो एपीजे अब्दुल कलाम की साथ है, हम लोग सैयद मुस्तफा सिराज का साथ है, सैयद मुस्तफा अली का साथ है, काजी नजरुल इस्लाम का साथ है। लेकिन हम लोग टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ नहीं है, अफजल गुरु का साथ नहीं है, हुमायूं का वो पावर का साथ नहीं है। तो ये हम साफ है। अगर हिम्मत है किसी का, चाहे मीम हो, ये हुमायूं कबीर हो, ये ममता बनर्जी का फिराद हकीम हो, एक बार बना के दिखा दे बाबरी मस्जिद, पूरा भारत टूट पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के हर समुदाय इसका विरोध में खड़ा हो जाएगा। ये गुलामी का निशान जो मिटाया है हम लोग, उसको फिर से हम बनाने नहीं देंगे। और ये सारे चीज हो रहा है भारत में, इसका प्ले जो उत्तरदायी है वो है ममता बनर्जी।